He's after my wife, Alice. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. I can't return to the real world. I've tried, but I'm operating on dream logic, forcing the door open. Sziasztok, gyerekek! Mindenkinek! Ott is vagyok, és egy új végigjátszás kezdetén vagyunk. Az Ellen Wake American Nightmare. Na, azért nyomtam el egyébként ezt a videót, hogy nézzük meg együtt rendesen. There are places in our world where fiction and dreams can come true, powered by the dark energies leaking from beyond. These places are a battlefield in a war between the powers of light and darkness. I'm Alan Wake, a writer, a creator. I know the rules of the game. My specialty is fiction that can change the world. Words of power that can bend reality to my will. Oh, it's you. Something horrible is coming. He's called Mr. Scratch. He's after my wife, Alice. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. I can't return to the real world. I've tried, but I'm operating on dream logic, forcing the door open a crack so I can slip through. Ó, tehát elmondja az első résznek az apropóján. All you need to do is help it achieve its potential. Under these peculiar, exceptional circumstances, any story, any urban legend, any lie can come true. Jó, hát kéne csak miről szól ez a kiegészítő rész. Egyébként most ugye nagyon nem beszéltem a hetekben erről az LMV-kről. Ugye egy pár hónap ezelőtt, mikor elkezdtem, összeírtam egy kisebb listát, ahogy mondtam, hogy ilyen kis horror, kis shooteres, ilyen one-shot gémek, tehát nem ilyen MMO vagy open world vagy ami, hanem ezek a korridorabb játékok listát összeírtam. Ugye erről már leuzigáltuk a Silent Hill 2, Silent Hill 3, Alan Wake 1, Max Payne, tehát ugye van benne horror, van benne kicsit ilyen sötétebb hangulatú ezek a címek között. Na mindegy, most nem gondoltam így mostanában erre a Alan Wake, sőt én ez is ugye felejtettem ezt az Alan Wake-et most, mert nem tudom miért, és akkor most így néztem a Steam listámat, mondom, bazdmeg, tényleg itt van az Alan Wake American Nightmare, úgyhogy fölraktam, belenéztem egy picit, tehát tényleg az elején, és lett egy kattanásom, hogy na jó, vannak, kezdjük el, vigyük végig, igazából ez sem egy ilyen 8-10 óra lehet maximálnak is a játék ideje, úgyhogy egy ilyen pár epizód alatt végig fogom streamelni. Legalább lehúzom ezt is a listáról. Egyébként kíváncsiak rá, az egy, tehát a fő game, a main game, az hát nekem ilyen is játék volt, tehát az egyik szemem sír, a másik nevet, ha rágondolok, egy kicsit néha ilyen főleg a közepe vége fel elég ilyen hát hogy is mondjam, ilyen buzi volt a játékmenet. Mikor úgy a nyakamba hullott, mit tudom én hány ilyen enemy, és akkor igazából a karakteremnek más dolga se volt, csak hogy elfáradt és szétütötték. Egyébként erre visszatérve azóta volt, hogy én belenéztem ilyen VR-nak a végigjátszásra, meg más emberek, és van, aki csak így átrohant. Na most én meg ugye nem szoktam mindig elrohanni, én általában szeretem fölvenni a kesztyűt, aztán lehet, hogy ez volt a baj. De mindig egy kicsit néha ilyen inkorrektnek éreztem, hát nyilván Remedy Entertainment, nekem megvan a véleményem magáról a cégről, az összes játékát, ha megnézzük, nem nagyon szeretik az ilyen fair játékokat megcsinálni. Ettől függetlenül mindig valahogy elkapnak egy jó sztorit, egy jó történetet, egy jó settinget, jó grafikával, kellemes gunplay-el, tehát az jellemző az összes játékokra, hogy nagyon jó benne a gunplay, tehát az a fegyveres hadviselés és annak az érzése, hogy visszaüt,
az abban nagyon jó, csak maga ez az unforgiven-ség ilyen, hát nem túl jó. Úgyhogy az LMV-kben is volt ilyen. Igazából egy hibám nekem is volt ebben, mert én mindig próbáltam még a végén is spórolni minden cuccal, aztán rájöttem, hogy igazából chapterönként mindig lenulláz a játék, és újra kell szedni, és volt, hogy mindig úgy fejeztem be egy chaptert, hogy tele voltam gránáttal, meg minden elemmel, meg mit tudom én. Úgyhogy most ebből tanultam, most egy kicsit nem fogom sajnálni a készleteimet, jobban fogok hagyatkozni a segédeszközeimre, mint sem a dodge képességre, vagy kikerülő képességre és lövésre. Úgyhogy hát reméljük, hogy ez egy jobb lesz. Egy picivel. Nem mondom, hogy nem tetszett nekem az LMV-k, ezt nem mondom, csak nem teljesen tehát nálam egy 10-es skálán nem egy 10-es az a game, hanem egy ilyen 7-es. Tehát voltak hátulütői, de amúgy úgy nagy összességében egyébként egy tök jó game volt. Na nézzük ezt az American Nightmare, csak akartam egy ilyen előszót, hogy aki most csatlakozik majd így be a végigjátszásba valamikor, vagy valami. Egyébként megtaláljátok az első rész lejátszási listát Sötétén. De most egyébként nem is tudom, hogy most Ellen az hogy kerül, ő nem eltűnt, vagy mi nem beszippantott egy a sötétség, vagy elmerült abba az óceánba, vagy mi volt? Nem is emlékszem a végére. Igen, ez a haverja. The man before you is a champion of light. He is part of a conflict between darkness and light that is both ancient. Aha, ez már a második részes LMV-k csávó. He is chasing a dangerous quarry. Ugye már hamarosan megjelenik a 2, és ugyanez a színész, vagy nem tudom ki játsza majd a 2-be az LMV-ket, egyben más volt a feje. Ja, ja jó, kösz, hogy szólsz. Ezt most elfelejtettem. Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. Itt már élő szereplősek a átjátszó videók. Vagy legalábbis nagyon jól meg van csinálva. Mocap. De szerintem ez élő szereplős. Man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. És még itt kérdeznétek, nem, most nem lesz kamera, mert sötét játék, nem akarom kivilágítani a szobát, nem akarom, hogy összes szúnyog bejöjjön. Egyébként azt nézem, hogy mennyire működik a... Egy picit úgy tűnik, hogy a frame rate-tel valami nem jó. De lehet, csak én vagyok már ilyen wide szemű. Kicsit valaki az a játék. Igen, ez az egyből szokásos, ugye a sötétség erőit a lámpa fényel tudjuk legyengíteni. Az eddig oké. És azt hiszem itt jön valami ellenség. Pisztoly, oké. Jön is már bácsi. Ugye a lámpafény maga a célpont, a célkereszt is, vagy hogy mondjam, a célzópont. Most le van merülve a... Ja, hogy visszatölt.
Az egyben nem töltött így vissza, vagy igen? Jól néz ki a játék. Full max ultra grafikán van egyébként minden. A legultrábban, ahogy lehet. In another life, the man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Kézirat. Ellenvék az My író. name is Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show. It wasn't the great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing. Jó. Oké. Nincs semmi. Egyébként várom a második részt. Kíváncsiak rá, hogy mit hoznak ki belőle. A trailer egész ígéretes. Abban valami nővel kell menni, nem is vagy lehet, hogy csak az egy tutoriál karakter, az a FBI-s nő. Fedezd fel a motelt. Ez jó. Somewhere within the Earth, space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Jó. Babazd meg. Néha az F-es lejű vesztes, jól meglehetett helyek melléket jelentek az ellenségekkel szemben. I can't stay here now. Babazd meg. Ennyivel nem bírok el. Lehet kocsikázni, mint az egyben. Egyébként nem bánnám a kettőben már megvalósítaná a Remedy az egynél be nem valósult álmait és terveit, hogy egy ilyen kis ilyen Far Cry-szerű hát ilyen nyílt világú játékot csinálnak, tehát hogy kocsival lehet menni így tehát egy ilyen megkapsz egy ilyen megyét, amiben van egy-két nagyobb, meg kisebb város, meg települések, és akkor azon így kell menni kocsikkal, meg minden. Mert az egybe is azt akarták. 3 kéziratlap. Ez a Max Payne-es hang, ez jó. Effekt. Grafikára jobb amúgy, mint az egy, ezt már látom, egy kicsit fejlődött. Raktam egy ilyen FPS limitert, mert
valamikor én 200-al mennyi FPS-em volt egyes helyeken. Aztán ráraktam, hogy ne legyen már annál több, ha lehet. Ugye nem szeretem, hogyha több, mint amennyire képes a monitorom. 144-es monitorom van. Bár néha leesik 100-ra, ami nem baj. G-Sync az működik legalábbis az én... Egyébként nem screen-tíres a játéknál nektek? Nem. Jó, nem tűnik annak. Van olyan game, amit streameltem már, hogy így a streamen ilyen tök ilyen screen-tíres. Gula is van. Ez mindig kell. Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. At the oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. High above, some piece of orbital junk or another collided with the satellite, knocking it radically off course. Trailing debris, it screamed down from the skies at an impossibly steep angle. All that high-tech engineering reduced to nothing more than a bullet that would destroy whatever it hit. Tehát lezuhant valami műhold. Ez látszott a intróba is. Jó, van 2 kézira. Szögbelő. What the champion of light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Well, here you are, about to enjoy another cool Arizona night with me, Eddie Rodman, the host with the boast. Hey, any of you guys remember Old Gods of Asgard? Man, I actually saw them twice back in the 70s. I was just a kid then, but my dad worked at this club, and he'd sneak me in to see bands all the time. You know how it is. Talk about an education. Anyway, great band, couple of great albums, solid fan base, and then they kind of dropped off the face of the earth. Well, now, almost 4 decades later, they're making a comeback. And let me tell you, these boys have seen a lot of road. There's some serious rock and roll veterans, because they weren't too young even back in the day. Well, now I've got Odin and Tor Anderson, 2 of the original Old Gods, in the studio with me, along with their manager, Barry Wheeler. Nice to have you guys here. Oh, hey, great to be here, Eddie. Yeah, hey. Hello! Now, boys, let me just come out and say this, all right? Spring chickens, you ain't. I mean, you guys, you make the Stones look young. You're only as old as you feel. Who you calling old? Now, your last album was 1978, In the Valley of My Shadow. And then you stopped playing altogether after that. Why? And what made you do a comeback after all this time? Ugye ez a 2 öreg. It was a sad thing. See, the original bass player for Szia, Széber, ja, lezent egy műhold. passed away in Leukemia! Bob had leukemia, poor bastard. Yeah, after that we didn't feel like playing no more. Long story short, I ran into these guys up in Washington, and it was obvious to me that they still got it. So I figured, hey, let's make some music, right? And they went for it. Now, Barry, you were a literary agent before this, right? Uh-huh.
Yeah, and you were very successful. You represented Alan Wake, I believe, who disappeared under mysterious... Yeah, that's... Hey, I just want to talk about old gods tonight. Is that cool? Can we do that? Oh, yeah, sure. Listen, why don't we take a little break, and then later on in the program, we'll hear the new Old Gods single. Stay tuned, folks. Well, at least Barry landed on his feet. Tehát Barry lett a két öregnek a menedzsere, és az a két öreg vissza is tér, mint rockzenész. Videó kérőjel közel rejtett lapokat jelzik. És ide hogy jutok be? Ez nagyon jó, hogy van egy ilyen minimap, ennek most úgy örülök. Nem ki keresgélni semmit. Oh hell, this isn't gonna be good. Is this on? How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. That's more like it. I'll be right with you. Na, Mass Effect az jó. Ezt majd én is akarom majd így végülni. Csak az is RPG, Open World RPG. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. Most ez ikono szénye, vagy mi? Collateral damage, really. I mean, made some information out of him earlier. But this part? This is just for kicks. So quiet. What the fuck? I know that when I arrive, the clarity of vision I have now may disappear. I've made my plans. I prepared for this, but I know the transition from the dark place will be hard on me, and not just physically. It may affect my mind, my memory. These pages should help me remember and focus. That's worked for me before. Even if that fails, I think I will be able to trust my instincts. I'm navigating my own story. I'm hoping I'll know where to go and what to do, even if the details elude me. Aha, jó. Egyébként Széver, majd léci, ne spoilerezzél meg, ne izé, mert te hajlamos vagy néha így hát spoilerezgetni, úgyhogy léci óvatosan, jó? Még nem játszottam végig. De igen, furcsa ez, most én kíváncsiak, hogy itt mi a backstory, vagy mi a story. Erre most megvan 3 ilyen lap, akkor ki tudom nyitni ezt a ládát? Yes.
Egy gépfegyver. Ez milyen ez a szögbelövő? I guess it's about time I went full auto. De nem tudok több fegyvert felvenni. És külön map nincsen? Talán meg 3 terület a valóság átírásához. Wow. Hangulatra megint csak erős a játék. Nekem a egynek is tetszett a hangulata. Wait! Wait! Whoa! That's one Szelep. thing down. Van egy papírka. Ez jó, ez tetszik ez a hát, hogy nem kell kutatni, meg az első részben sajnálom lett volna, hogyha a fél erdőt nem járom be fölöslegesen. Az ördög a résztekben. To change reality, you nudge it into the right direction. Your version of it is there, waiting. It wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. The devil is in the details. You change the details of the scene to match those on the page. If you get the details right, if you achieve that critical mass, the shift will come, and the rest of your new reality overrides the existing paradigm. The lie, no matter how outrageous, is now the truth. Aha. Ugye egybe volt az, hogy mindenáron végig akarta írni a történetet, mert úgy hitte, hogy az egy megoldás erre a fasságra. De nem is tudom, hogy egybe is izért, hogy át akarja írni, vagy nem. Na mindegy, itt most azt látom, hogy át akarja írni már rögtön ezzel kezdve, hogy ő majd így megváltoztatja itt a dolgokat. Fákja, az kell. Itt van milyen tárgy? Kominyonnyoj. Próbálok az is spórolni ez a cucca. Úgy látom, nem is kell nagyon elhasználni az elemet, mert elég hamar visszatölt a kocsi. That's two. Just one more to go. Szerintem felveszem azt a szögbelövőt. Itt van valami. És hol a pump action sörétes? Nekem az kell. Sörétes kell. Sörétes puska kell. Bár most van benne elég. Ott, Soti, azt a kurva. Kérem a Sotimat. Itt tele vagyok. Jó. Volt itt papír. Ott a sötétség ott gyülekezik. Jó, menjünk.
Az egyben a felség miatt... Igen, tehát igen, ezt tudom. Hát akkor visszismertek azért a töltények. Oké. Még itt a motel körül nem tudom, nem lehet, hogy lehet bemenni mondjuk a szobába. Például. Volt az a... Egyébként a Evil Within 1-2-t akarom majd még valamikor újra végigjátszani nehéz fokozaton. A 2-t legalábbis, mert ezt mediumon vittem. Azt hiszem normálon. Ezt jó lenne kivinni a erős szinten is. Nekem a 2 az nagyon-nagyon tetszett. Egy is jó, az is kurva jó game, de 2 azt hiszem az zseniálisan jó. És most lehet, hogy nem FPP, hanem TPP nézetbe fogom, mert ugye elsőnek FPP-be vittem végig. Ez jó, hogy ez újra töltődik, ez a lőszeradagoló, az jó. De hogy jutok be oda? Egyik sem nyílik. Nem, kurva jó hangja van a Sotina. Jaj, nem. Na jó, hát nem tudom, hogy jutok be. Semmi. Luk, vagy mit tudom én. Nem, lehet vissza tudunk jönni később. Keressük meg azt a tárgyat. Ez egy checkpoint.
The reality we take for granted is softer, more adaptable than we think. Under correct conditions, you can reshape it, turn it into almost anything you want. When it happens, almost nobody notices. It's not that we forget, it's that after the change, there's nothing to remember. Only those who have been directly touched by the powers that can shift reality are aware of the changes. Many are driven mad by it. Others can cope. I'm one of those people, and I know how to wield that power to rewrite reality. Azt, bazdmeg, de megijedtem. The enemy tears itself in two to avoid the hated light. It becomes weaker, but more numerous. Such is the arithmetic of horror. What? Az az osztódik a fényre, kurva anyját. That was just messed up. Mi van itt? Ó, bazd meg. That's everything. The man has found the battery, but it is empty. It will need to be recharged. De várjam, ezeket nem kell meglőni. Fura, hogy ilyen furcsa helyeken vannak a... azt nem tudom. Képkarabé. Én már most kezdtem élvezni a shotinot. Ez jobb. De jó hangja van ennek is. Jó, menjünk kicsit. Úgyis szerintem lesz még shotink is. Szóval látom, hogy ebből olyan, mint az egy, hogy... megvan a 3 küldetéstárgy. Erre nincs valami titkos cucc. Ez nagy segítség, az a minimap, eznek most nagyon örülök, ez egy jó újítás. Nem mintha nem szeretnék sose így felfedezni, tudjátok, hogy el tudok órákat mászkálni, meg benézni minden kő alá, de ez most az így jó. Szóval Mass Effect az Elsaber, ez egy jó döntés. Nekem, vannak ezek a nagy címek, amik bele akarok majd én is ugrani, például a Witchert is jó lenne. Na, itt például van egy irat. A favágó. Some of the Taken aren't protected by the darkness like their comrades. Instead, their aversion to light is so extreme that they literally split into two when they encounter strong light. It leaves the two halves weaker, but of course, there's strength in numbers. It's a disturbing development. The dark presence I faced 2 years ago was powerful, but it didn't have much in the way of imagination. Clearly, the same cannot be said of Mr. Mr. valaki, ilyen... Valakiről ez nem mondható el, hogy... Micsoda, mi is? Some of the Taken aren't protected by the darkness like their comrades. Zorro felmény, sötét erőmvel 2 éve ezelőtt én szerintem erős volt, de nem sok képzelő volt benne, persze, ez nem mondható el. Tehát van egy Mr. valaki, aki benne a sötét erő, de ő lehet ez egy boss lesz is, valamilyen más módon kell megölni majd. De így megnyitom így is, jó, oké. Vissza kell vinni a pinának dolgokat. I need this battery charged. No problem.
Here you go. Thanks. Listen, I don't know what's gonna happen exactly when I do this. My memory's a little hazy. I don't even know what that means. All I'm saying is you don't want to come anywhere near the oil field, all right? This thing could get out of hand. In the middle of highly flammable materials. Great. I'll do my best to contain it. Just please don't turn out to be some kind of crazy terrorist guy, okay? Okay, I'm gonna go now. Wish me luck. Wait a sec, I want to ask you about something first. What did you mean with that my memory's a little hazy thing? I had a pretty rough time coming here. It was like being caught in a tsunami. I blacked out for a while. It's hard to explain. There's a barrier of sorts that I had to break through. I was lucky to make it here with my wits as intact as they are. So you might have brain damage, you're about to do great things with a magic piece of paper, and you came here from another dimension? No, I'm from New York. I was just visiting another dimension. Oh, yeah, okay. My bad. Nyílik ki. De miért? Mr. Scratchre vadásza. Is a twisted copy of me, powerful and Ja, dangerous. ez I know a I can fight Mr. him. Scratch I a don't think gonosz anybody else LMV. can. They don't understand what he is, what he represents, or that all the horrible things he does here are almost insignificant compared to what he will unleash on Earth given the chance. But I've survived the dark place, and it has taught me things. How to cope, how to stay sane when the world goes crazy. He's 2 steps ahead of me, but I can find him. And I believe I can stop him. Jó. Meglátjuk. Figyelni kell, mert az egybe is állandóan mögém spawnoltak enemik. Pedig ez soti lőszer. Ojaj. Au, au, mondom au.
Ezt hogy dobom el? Hogy dobom el a cuccot? Ne segítsd. Középső gomb. Elem Q az jó. Oda néz. Mindig a G-vel szoktam egy gránátokat. Még van? Van sötétség. A kerék a helyén volt az... Micsoda? A kerék a helyén volt, az olaj ömlött, az akkumulátor csatlakozó volt, a fénypisogtak, a magnó CD-t játszotta. A kerék a helyén volt, az olaj ömlött, a akkumulátor csatlakozó, a fénypisogtak, a magnó CD-t játszotta. Ez most miért lényeg ez? Ja. És az aksit hova kell tenni? Remélem a zene nem lesz copyrightos, bár akkor meg lenémítatom. Úgyhogy ha most később aki nézi és itt kus lesz, akkor az azért volt, mert copyrightos volt a zene. Jó, úgyhogy sorry. Easy. I got him. You're safe. I need you to tell me what you know about him. The guy who looks like me. There was a party in one of the rooms. It was pretty wild. I'm not sure which room it was in. You didn't attend? No, I wasn't there. But it got way out of hand. Anyway, I heard that he went to the diner and there was a fight there or something. Maybe you could find out more from there. I got some keys that you could maybe use. You just happen to have the keys, huh?
Fine. I'll take a look. Stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I could close up this place and go home. Emma, you really want to stay here in the light? Yeah, thanks for the advice, but I'm not sticking around. Just go already, okay? Are you okay? I guess. Thanks for the help. Were those the... what'd you call them? The Taken? What are they? It's complicated. Short version, the darkness can take people over. That's why I had to destroy the oil derrick. Otherwise, they would have overrun the place. Wow, I didn't think you'd actually do it. I mean, I didn't think it'd work. That's crazy. És be tudok megrálni? Nem bazd meg. Ja, hogy oda? Aha, az az dinner. Ja igen, tényleg. Ki vannak hagyva a betűk dinnerre, étkezlet. Nagyon jó a hangulata. Tök jó, tetszik. Szeretem, amilyen ilyen letisztultabb, kicsit ilyen nyugis. A poltergeist. Its existence is one of rage and hostility, and its very presence turns ordinary objects into deadly projectiles. Oh, shit! Jó. A kurva anyádat. Ez fájt. Oh. The strands of webbing glistened in the beam of my flashlight, fine, almost ethereal. They were fresh and right in my path. I held my breath and waited, ears straining. Nothing. I moved on, concentrating on the task at hand. Just get what I was looking for, then leave. That's all I keep telling myself. For a moment, I actually thought it might be as simple as that. Then, I heard too many legs skittering across the ground. Ja, mi nem így jó. Fákja. Azokat nem jelzi, ez mondjuk, ez nem jó. Nem mindegy. Érdemes körbenézni. The scene. Traces of violence. A callous midnight snack. A room key left carelessly behind. The man recognizes the enemy's handiwork. I think these are keys for the motel rooms. Satellite and now this? That place might be involved. Montorettos observatóri, ez mi?
Akkor ez lesz az a szoba kulcsa, ahol van bent az a levél. Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. Megkapták a csajt. Emma Sloan, an innocent victim of his dark half. More collateral damage in the ongoing war. Damned by forces beyond her control, as much as by her own actions. A kurva anyád. Ugye már megint a... Hát ugrom elbe. Szétbaszta a meteora izét. Vagy mi a meteor már műholda. Pámpán, de itt van egy hír. Damn it! Why didn't you listen? Történt a csajja. Michael Farabee, dead, tortured, dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. Yes. The observatory, hot on the heels of the Herald of Darkness, the champion of light forges on to see the stars. An observatory. A place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the champion of light Azért is most looking for. átdobott minket a kövicsebb He has törbe. come Aj, bazd to meg, find a még fel akartam mutatni azt a izét. Bazd meg, na mindegy. Tudtam. Observatórium, ez is jól néz ki ez a rész. Welcome back, listeners. As you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to old gods of Asgard, who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Odin? Splendid! I'm having the time of my life. You know, I didn't realize how much I'd missed that. And what about you, Tor? It's okay, you know. Well, this must bring back a lot of memories. Oh, yeah! It's wonderful to be back on stage. If it wasn't for my knee, I'd feel like a young man again.
Well, speaking of that, I hate to keep harping on this age thing, but I gotta tell you, I've heard your new songs, guys, and you sound really good. Thank you. And this may be a touchy subject, but to be blunt, you really don't sound, well, old. I mean the difference between your speaking voice and your singing voice, it's pretty striking. What the hell are you talking about? You saying it's not us singing on that record? What? What you talking about? No, I'm not saying that, guys, but I can't help noticing the difference. Son, you're on thin ice. You calling me a liar? Whoa, hey, let me just step in here for a moment, boys. Yeah, Eddie, they do sound different, but believe me, we're not talking Milli Vanilli here. These guys are the real deal. Why don't you come to the gig tomorrow night and see for yourself? Once they get on that stage, boom, things get real. Really? Believe me, they play like they're possessed. It's almost like magic. Look, you see my boys play, you see the old gods for real. These guys project a lot of power. They're not lightweights, you know what I'm saying? All right, Barry, I'll see if I can make it. Now, let's take another quick break here, and after that, we'll play the new Old Gods of Asgard single. Don't you go away. Azért. Szóval nem a Milli Vanilliről beszélni. Ugye az a nagy híres botrány, hogy nem ők énekeltek a saját dalaikba. Amúgy azok jó számok voltak, hogy maguk a zenék jók, csak hát kamu volt. As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well. Menj az obszervatóriumba. Ez itt ház? Ez itt mi? Lehet, hogy pont arra tudunk előre. Az, hogy nem tudom, merre menjek. Milyen furán fut a csávó, hogy a puskával a kezébe. Arra megyek, aha, arra is le. Ura szép az ég. Konkrétan látjuk a világűrt, de egyébként most azért csodálkoztam így rám, mert valóságban is ilyen Alaszka, meg ilyen hát Amerikában is ilyen több ilyen Arizona, meg ilyen, mit tudom, ilyen izéket. Így lehet látni a világűrt. A rendes, látod a galaxisnak ezt a gyűrűjét, nem komoly. Hova? I've seen the enemy, eredeti. and it's me. I faced dark horrors before, things that live in the unimaginable pressures of the world beyond our own. Sometimes they masquerade as humans. That's what ultimately lurks inside Mr. He's every mean-spirited tabloid story about me, an evil caricature, a creature formed in that vague territory of misconceptions, half-truths, and the dark imagination of people who heard a story about me. An urban legend made flesh, a serial killer, my dark half, brought to life by the power of Cauldron Lake. Akkor tényleg ez a gonosz ellenvék. Vadászpuska 15 vízió, bazd meg.
fent egy kis kézirat. Nézzük már erről mi van. Flash grenade, nagyon jó. Itt le vagyok, geci. Itt semmi. Szúnyogot morzsoltam szét. 40... Úristen! The pressure of success got to me. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. I couldn't write anymore. I distracted myself with wild parties and whatever trouble I could scare up. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to be the lifeline of a tortured artist. It was my dumb luck she's not the type to give up. Hello? I'm Dr. Rachel Meadows, and... Wait a moment, it's you! I can't believe you dare show your face around here again. It wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Please! I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. Thank you. Hey, buddy. I figured I'd take a moment to talk to you. There's a party next door. I'm feeling pretty good right now. A little beer, a little fun, you know? It's nice. Listen, this whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same, there's a lot we share. I mean, up here. I know you, right? So I was thinking maybe we could...
These guys are getting out of control. Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to... Never mind. Mit csinál? Az. Átment a bulizókhoz, azt elkezdett szétütni mindenkit, igaz? Normális. Na, komoly. Just a moment, I'll send the lift down to you. I didn't expect to see anyone here tonight, but I'm relieved to see an actual person. That's assuming this isn't some kind of cruel trick on your part, of course. Mert legalább van értelme a kézirat gyűjtésnek, tehát hogyha sokat összegyűjtesz, ki tudsz nyitni ilyen ládát, az jó. Látjátok, hogy nem beszéltem ilyenséget az első részben? Ott is mondtam, hogy most a kéziratot milyen fasznak gyűjtse. Most oké, leír sztorit, meg de... Tehát a gyűjthető dolgoknak mindig kell, hogy legyen valami gameplayben értelme. Most jó, oké, értem, a sztori is sokszor lényeg, meg elolvassa az emberek érdekli, de na, értitek, tehát na, szóval ér. Hello. Doctor, the man who looked like me, what did he want here? There's a strange astronomical event happening right now. Something I can't begin to classify, but I think it's disabled our satellite. There's a very peculiar signal that we're Maci nem is tudtam, hogy benne vagy a gamebe. Well, so was he. But he didn't seem to understand it at all. He got very angry, sabotaged our imaging array, and now we're blind. I believe the event is still going on, but we can't pick it up. Is there something we can do? What he broke is essentially just a special camera, but we can't use the telescope without it. There's a replacement in my car. If you can get that to me, we're back in business. Consider it done. Tell me more about the signal. It's almost as if something's being As transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive, almost as if it wasn't properly there. I don't know how to describe it. So, what was the signal like? I wish I knew. He appeared before I had a good fix on it. He was very pleasant when I was working, but when I isolated the signal, he suddenly forced me out of the control booth. He said it was none of my business. He seemed to change. Somehow he was very smooth and charming before that, but suddenly he became, I'm sorry. I'm not sure I want to talk about it. I have to ask, do you always wear that to work? I was at a party for a local art exhibition. Fascinating works. When I was called away by my assistant, Michael was the first to spot this event. I don't know where he is now, actually. He was supposed to bring us some food, but he never showed up. Tell me about the event. Oh, it's quite fascinating. It looks as if stars were changing, somehow. Or shifting positions. It isn't really happening, of course. Most likely it's caused by some kind of atmospheric refraction phenomenon. But I've never seen anything like it. Did he hurt you? No. He didn't quite threaten me exactly, but those shadowy things started to crawl into view, and whatever the signal was, he seemed to be extremely frustrated by it. He just started breaking things and left. I thought it best not to interfere. You were lucky. He's done much worse.
Yes. He showed me a knife, and he kept talking. He enjoyed the sound of his own voice. A proper maniac. You really aren't anything like him, are you? Believe me, I try very hard not to be. Jó, oké. Itt valami érdekes, nincs. Jó, tehát valamilyen képfeldolgozót kell megtalálni, hát jó. Azt mondja a nő, hogy eltorzultak a csillagképek. És egyenlőre nem tud rá magyarázatot. Good luck, and try to be careful. It's a very expensive part, and we don't have a replacement. Oh dear, that sounded more callous than I intended. Be safe. Ebből lehet menni. Jó. Itt is van egy irat, ezt miért nem vettem észre? De egyébként remélem vissza tudok menni a motelhez és fölvenni. Really the work of the enemy. They're a side effect. A part of the dark place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived. Less an animal than an idea that has assumed the form of an animal. Makes them no less dangerous, but at least they're a little easier to deal with. The darkness doesn't protect them like the Taken, and thus they can be destroyed by either light or bullets right away. Lehet ide bevenni. De várj, ez itt van. Igen. Jó, hogy itt... Jó, hogy itt van egy pók. Nagyszerű. Ja, igen, itt jönnek már... Ja, hogy itt már állatok is jönnek. Igen, azt olvastam, néztem. Ja, ezeket nem is kell széttölni, jó? Ez az izé mindig, amit egy ilyen gorilla, amikor beindul. Szóval... I found it! Excellent. I'll operate the platform directly below the telescope so you can install the array. Don't worry, it's very easy. Ja, oda kell menni, bocsánat.
Brilliant, you got it. I'll just run a quick diagnostic on it. Yes, it's in perfect order. All right, we're good to go. Let's take a look at the skies. With the automated coolant system. Somebody just interrupted the flow. So now what? Well, you could go and open the secondary coolant flow valves manually. I know it's dangerous there, but, well... I got it! Please come talk to me if you have questions. Segment. Just remember, you need to release all 3 valves. It doesn't matter what order you do it in. Erre nem lehet menni kocsival. Hogy ez már nem olyan, hogy így lehet kocsikázni, mert nagyobbak azért. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. Ezt a arci sörétest azt szívesen megszerezném amúgy. Nem biztos lehet mennem motelhez, tehát így lehet kicsit így visszamenegetni, mert akkor ott kinyitnám azt a...
motelszobát, amiben van egy ilyen kézirat. Okay, that should do it. A kurva anyád! A kurva anyád! Már itt sincs lámpa, ó, bazd meg. I released all the valves, Doctor! Is it working? Just bear with me a moment. Yes, I believe you've got it sorted. It's working again. Nicely done. That sounds like trouble. I don't think they're happy with our success. Look out, they found a way in. Sighted in now. I still have no idea what I'm looking at, but it's very strange indeed. Oh, where are my manners? Please, come on up. I'm sorry, I was distracted. Na, mit találtad, Oki néni? Tehát amúgy ilyen? Oh yes, it's coming in loud and clear. It's amazing. I'm not sure what it is yet, let alone where it's coming from, but it's interacting with our system somehow. Like it was intended for us. But I don't understand how that could be. Maybe that's just how the story goes. What? Never mind. Is there a way I can hear it? Or however this is supposed to work? I think the signal is incomplete somehow. But you should be getting a printout of it now. What do you mean it's incomplete? It's almost as if we're only getting a fragment of it. I need the whole thing. This is important. I'm sure it is, but this is all we're getting. Did the man who looks like me get the whole thing? He locked me out of the booth, so I have no way of knowing.
But I can tell you that he didn't really seem to understand it. So, what's in the sky? It doesn't make any sense. The stars are just... they're wrong. I thought I'd be able to see something, but it's like I'm looking at a sky that's just... it's not the right sky. But that's impossible. I consider myself a rational man, Doctor. But this isn't a thing you can measure or explain. I've seen impossible things that have taught me just to roll with some punches. It's either that, or go insane. I find it disturbing that you sound like you're speaking from ample experience. Well, yeah. A printout of a signal. It too is a weapon created by the champion of light. In its words, stirs a new reality. But it is incomplete, and yet it provides a roadmap for the man to follow, a course that will lead him to a place where he may confront his enemy. The drive-in. Once the site of lurid celluloid fantasies, it's now the site of an art exhibition. And yet, it's the search for closure rather than culture that brings the champion of light here. Muzi. Oh, it's you. That's fantastic. Are you okay? Go away. No, I want you. But you'll get angry if you're here. So, you gotta go. Szia, Chris. Ki ez a csaj? Okay. I love you so much. Did you know that love hurts? Kurva jó zene. Hurt me now, 'cause you should. Lady, you got darkness on the brain. I think I can help you if I can get the lights on in here. You can't turn the power back on. It's not allowed. You said. So, where shouldn't I go so I don't turn the power back on accidentally? It's the big building on the other side of the drive-in, but it's locked. Where's the key? Just so that I know to avoid it. It's A on the csajból wall jelenik ilyen next to the feketeség. cash register. But you can't. Ilyen sötét izé. Don't be bad. Ez valami nem Hey, oké no ez a problem. nővel. I'm just gonna go do some other stuff. Scout's honor. De nem Just try to stay calm. I've seen this kind of thing before. I think you're gonna be okay. Why is it so hard to think? You've been touched by darkness. I'm hoping it's not permanent. Remember when you were here before and you kissed me and then everything got all dark? That was the best. Listen, this is very important. Where did I go? Can you tell me that? Baby, you don't need to go anywhere. You're here now and you're in my head. You should be in me. You should touch me again. Ez igen. Ez nem szarozik. Hey, just in case there's a part of you in there that's freaking out right now, it's not your fault. I promise I'll do what I can to help you, okay? I don't... Please go away. Don't sweat it. I'm just saying that in case you really need to hear it, I've been there. I think there are spiders in my eyes. Mondom, látjátok, ilyen sötét izé Yeah, I'm just gonna go now. veszi körbe a csaj.
De nem lehet belőle így kiűzni. Ez milyen kulcs volt? Ó, itt van egy irat. Hol? And we're back with Old Gods of Asgard and their manager, Barry Wheeler. Guys, you're on your comeback tour, and you're playing a lot of your classic material, but you've also got a new single out, right? How'd that come about? Was it hard to go back into the studio after such a long time? Are you kidding me? They were chomping at the bit. They were just itching to stretch those creative muscles. Now, it had been a while because, you know, they spent a lot of time in, Retirement. We were retired. We were? Yeah. No. We were at the lodge, and we escaped. We were at the retirement, retirement thing. Yeah. So, you know, really, once we got in the studio, things started happening. Now, the music has changed a little bit, and the boys were a little rusty, so it took us a while to find the right gear. But hey, once we got going, whew, boy, they kicked ass. And it's an awesome song. It's called Balance Slays the Demon, and seriously, I think it's their finest work. And hey, I should know, I produced it. Oh, really? I didn't know you were a producer. Well, this was my first time. I mean, they needed a little bit of guidance, you know what I mean? I mean, don't get me wrong, these guys are the best. But it's the 21st century, man. Things just sound a little different these days. So, you know, I kind of stepped in there, helped them make it sound all cool, kind of jazzed it up. That sounds like a challenge. Oh, no, it was really easy, man. I was just, you know, like, hey, give it a little zing, you know? Let's take it to another level so it really rips. You know, let's just throw some really sweet synths in. Like that, you know, just kicked it up a notch, but it's totally Old Gods. Well, listeners, you can judge for yourselves. Here's Old Gods of Asgard and Balance Slays the Demon. Oh, yeah. Deep in the ocean of darkness, in the mirror of light, balance becomes a stranger, and in your fantasies, he rides a storm on your peace. Jó, nem rossz. Nem rossz az öregek zenéje, de hol van itt az irat? Hát, hogy kint van. De tényleg ez egy fiatal csáva, aki énekel. Ez nem lehet az öreg. Ez egy csalás. Amúgy jó ez a szám. The man has encountered this before. People whose integrity has been suborned by the insidious touch of the darkness. He has experienced it himself, but merciful light burned away the darkness in his brain. My writer's block got worse. I didn't sleep much anymore. My life with Alice seemed like a constant fight. I was a wreck. Alice took steps. She booked a vacation in Bright Falls, a small town in Washington. It was supposed to be a chance to break out of the cycle I was in. She didn't know about the darkness in Cauldron Lake. Nem tudom, hogy lehet, hogy az elején már összegyűjteni 40 ilyen iratot, hogy... Lehet az egy New Game plusz, azért, hogy... Anyád. Good. Azért közeledek a Sotival, hogy minél nagyobb damage-eljen. Ez is 32, ez hogy lehet ezeket?
Nem értem, hogy lehet ilyen, hogy... Souvenirs. Nézzük meg, mi van ott a souvenirsben. Lehet valahogy oda menni? Úristen, ma Helga küldött nekem egy gémet, trailert, ilyen magyar fejlesztésű, horror. A videón nagyon jónak tűnik egyébként, ilyen, az is ilyen, mint ilyen, amikor ilyen Alaszkában ilyen erdős részeken, ugye ilyen UFO járás van, vagy nem tudom, ilyen paranormális ez. Megvan ez a feeling, ez kurva jó amúgy. Puska. Mi a fasz? Wow. Nem volt irat, ugye? Nem mutat semmit, jó? Elélettem. Jó, hogy... Na jó, de ez valószínűleg lőszert, mert ez egy eléggé így eltűnik. Jó, hát akkor ennyi. Itt van egy. Lehet, hogy csak jobban szét kellett volna nézni. Lehet, bazza meg. The car seemed to sail through the crisp mountain air in slow motion, spinning around one axis almost lazily. The moment was hypnotic. Then it struck the pipeline in a shower of sparks, the impact turning the windshield into a burst of safety glass. As it hit the ground, I snapped out of my reverie. The car was rolling downhill, slowing down as every bump killed momentum but still coming. The fence wouldn't be enough to stop it. Oh, look! Mr. Hero's here! You ready to save the day?
You are gonna shit yourself when you realize what I have done. Shut up! I told you I'm a psycho. Really? I'm a psycho. Really, I'm a psycho. El van. Az állat. Nézzük meg csak így kíváncsiságban, hogy tényleg elmegyek megint ilyen erdőtúrára, hogy találok-e cuccot. Wow. Amúgy mennyit bír? Ja, most nem bírok dodge-olni. Megijesztem. Stream után eszek egyet, szerintem most olyan lassan vége. Kövi chapternél lesz vége. Nem tudom, hát olyan kapja, akkor talán egy picit hántozunk, de most tényleg próbálom már tartani, 2-3-ig legyünk fenn, hanem ilyen max éjfélig. Most ugye még 9 óra, az a jó. Így kéne amúgy minden este 9 bele már inkább lezáróba lenni, így nem még akkor. Na, akkor nyomunk még valamit, vagy... Ja, lehet DBD, nem tudom, egy pici valamit, de előtte zabálok. Na jó, nézzük meg mi van arra akkor. Miki ez a crossbow amúgy oké, van hitel, de... Ja, most 24, az jó, az jó, 24 van benne. Azt hiszem, hogy többet nem bírok vinni magammal. Erre nézzünk, ugye erre van-e valami? Jó, valamit nyomok. Tudod jól, hogy függő vagyok. Jó, nem tettek róla, engem ezt köt le. Nem tudok sokáig én filmezni is csak vele tudok. Mostanában így annyira az sem vonsz, hogy egy egyedül így sor nézi valamit. Télen még volt, hogy tudod, néztem ilyen animét vagy valami. Jaj, de sunyiba jönnek ezek.
Lehet ezekre ezt kéne inkább. Crossbow-val tarték, de fogadjunk, ezt sem tudom kiszedni. De nem mondom, hogy 20 már simán van. Nincs. Nyolc. 14. 16, jó, akkor nem. Erre van kézirat. Mondjuk azt betehették volna, mert az előző, hogyha nem bírok visszamenni mondjuk a motelhez, hogy mielőtt kilép a chapterről, megkérdezi, hogy akarsz tovább lépni, és akkor nem. És akkor még megmaradnék ott, ahol vagyok, és akkor még vissza tudnék menni összedni, amit akarok. Mert például ott is bementem a motelszobába, pont abban a motelszobában, amit tovább visz a következő epizódhoz, holott még a másik két szobát meg kellett volna nézni, mert egyikben biztosan ott volt a kézirat. Ja, hogy ez ilyenkor elhasználódik, bazd meg. Hangok vannak itt. Nem használom el a hírt. Bazd meg, csak el, nem menni. Alice. My wife. Alice. The best thing Who that the ever fuck is happened to me. Alice? She smiles and the darkness lifts. For her, I've tried things I otherwise never would. I've never really minded if it's made me feel like a fool. She's a photographer, and the world she sees through her lenses is unique and beautiful. She has the vision. She sees things others don't and knows how to make them visible to everybody. She did it with me, too. She teased out things I was only vaguely aware of. She always saw me in the best possible light. Jordan meghalt a felesége. Vagy eltűnt. Igazából most nem tudjuk, meghalt vagy eltűnt. Esküvőn emlékszem már a végére egynek, pedig nem rég játszottunk vele. 3-4 hónapi köve. Télen van. Nem, fasz. Lehet, hogy több. Mindegy, de egy éve nem, max. Fél éve. What the fuck was that?
Na jó, valahogy menjünk be. Nem tudom. Egy nyitott kapu. Okay, I should be able to figure this out. Red lights, green lights. They have to mean something. Red light, green light. Ja, aha. A középső van csak piros, akkor lehet, hogy ezt csak a középsőt lehet kapcsolni. Igen. Jaj. A csókák. Bazd meg. Nem lehet menni. You have no idea how badly you're screwed. It's gonna be a blast to watch you find out. Don't want to get hit by those. Az ami baszó volt most már az, akit először szét. Először lőttem szét, az valami tartály volt rajta. Dobált valami robbanószar. Tartályos sly. Hát nem tudom kinyitni azt. Lehet itt is azon, hogy a hard módban több kézirat van? Mert az egybe volt, hogy a normál módon nem is tudsz felvenni olyan kéziratot, amit
valahol hárba föl tudsz. Nem is rosszak rosszból, gyerekek. Be lehet most menni a vetítőbe? Ki nem jelez bent a radar. In the dark, I can smell you. No, don't! Oh, it's not... It's you. Did you help me? Looks like you're feeling better now. Yes, I am. Thank you so much. I don't know what happened. There was this guy. Before you say anything, I know I look like him, but I'm not. Don't worry, you just don't feel anything like he does. He was in my head. I feel like I need to take 50 showers. Where is he? That asshole wanted to get into the projector booth. He was talking about fixing things so the sun never comes up. God, it didn't seem that weird when he was saying it. It sounded really good at the time. You weren't yourself. The projector booth. That sounds about right. I need to get in there. I have the access code for the door. Here. Thanks. I'm just glad you showed up now. He said he'd be back after he'd arranged for some security. Do you feel up to telling me what's going on here? We have an art exhibition here, supposed to open tomorrow. I'm the curator. My name's Serena Valdivia. Alan Wake. Holy shit, it is you. I mean, I've seen you on the big screen. I know your wife. You know Alice? Wait. Big screen. Yeah, we have a film from her here. What the hell happened to you? Getting back to Alice. Oh, God, yeah, sorry. It's quite a coincidence that you're here. She made this short film. I mean, she shot it years ago. You're in it. It's a part of the exhibition. I'm in a film? Yeah, it's like... I mean, it's just footage she shot of you at some point, but she turned it into this thing. It's, almost like a memorial of sorts, because, you know, you're supposed to be dead, or something. Uh-huh. How's Alice? Is she all right? She's okay, I guess, all things considered. I know her pretty well. You're really Alan? I can't believe you're here. Várja, csaj, Nobody knows él, what bassz happened meg. to you. But there are people who say they've seen you. That wasn't me. He just looks the same. Like, you know. Yeah,
but that guy's a lot more slimy. The thought of him makes me... I hate him, but there's something about him, God, he's so creepy. Anyway, you're not like him. At all. I hope you can stop him. Most tudunk menni a fülkébe. Mennyire normálisabb a csaj, hogy kiszállt belőle az a góni erő. That's the security system? I guess it was too much to hope for an alarm. Basz meg! Van ilyen... Van valami. It's been 2 years since I came here. Being that long without Alice breaks my heart. And I know it broke hers. I know she thinks I'm dead. How could I blame her for that? It would be a crime to pretend that she owes me anything. She took all the stupid, self-indulgent bullshit I brought into her life and still stood by me. Still loved me. It's no betrayal. But I'm a better person now than I used to be. I want to be that person with her. Nice. The champion of light can feel the fragment of the signal in his pocket, the weapon that can change what will be. It's incomplete, but it's all he has. Kis este volt, a nyárnak majdnem vége volt. Death Rally.
Hova? Oh hell, this isn't going right. You've been up to something, haven't you? Too bad it's not gonna do any good. I'm a better you than you ever will be, and I've got all the time in the world. Everything you've got's going to be mine. Your life. Your wife! What are you gonna do about it? Amúgy ez a The sun's never coming live up action-ös now. átjátszás, I ez can keep kurva jó. this up forever. Show yourself. Whatever you say, buddy. Szerintem itt lesz vége ennek a résznek. De várjál, most megint ugyanúgy kell föl. Máshol. The rush of darkness is unstoppable. Nem volt ilyen perle. Itself twists and Pernye. tears, sweeping the champion of light back with its dark currents. Again he enters the world, but now he sees the trap for what it is. A maze that loops back into itself. Mondom, látjátok, hogy így kelt fel az elején is? Te a kanyont. Na most kíváncsiak valamire. Történetmód, folytatás ugyaninnen kezdi. Again he enters the world, but now he sees the trap. Nice, oké. Jó, na skacok, akkor ennyi volt az LMV-k American Nightmare végigjátszásom első része. Eddig, most first impression és összehasonlítás az első játékkal, hogy eddig egy picivel összeszedettebb. Ez mára nagyon látszik, tehát egy kicsit úgy jobban odafigyeltek rá. Úgyhogy eddig baba. Nem mondom, nem dicsérem, nem bán, nem semmi, csak eddig baba. Babább, mint az egy. Na. Jaj. Itt ért véget akkor az első rész, köszönjük, hogy itt voltatok, tartsatok velem a folytatásban, addig is lehetek jók. Szép napot, szép estét mindenkinek, attól függ ki mikor nézi majd. Csá csumi csá. Nem végsz. Aha, aposztróf S még kell majd a címbe.